Ito po, pagsakay nila sa carousel. Say hi! LB! Sam! Giselle! Kuya Azan! Hi! Si Patrick! Hello, Patrick! Kita! Hi, Kuya Azan! Lumipat ka na naman. Oo. Kuya Azan na, ingat! Ay, ate Giselle, parang prinsesa dyan. Hi, Kuya Azan! Admin lang, Giselle! Kuya Azan, malaglag ka! Tita May, say hi! Hello! Nahihilo na ako kahit di ako nakasakay. Tita May, hi! Lana, dito kasi bago dumating sa akin, say hi! Sige, ya, tigirig, ya. Kuya Azan, careful, ah! Hoy, careful, dalawang kuya. Bye! Bye, Tita May! Kuya Azan, maupo ka lang. Pagagalitan ka. Ganda na talaga ni Ninang Giselle, eh. Kuya Azan, ang likot-likot mo, pagagalitan ka talaga. Pabababayin ka na. Maambon na. Patay tayo. Say bye. Bye-bye na. Bye. Bye sa carousel. Bye. Bye, Ninang. Bye, Kuya. Kuya, yun na. Ayan, oh. Additional, ayan. May additional bayad daw yan. Lagot. Say bye, please. Bye, Tita May. Mababasa ang control book natin. Ayan, makasilong tayo dito. Bye, Tita. Patrick, bye na. Patrick, bye. Bye-bye. Bye na. Maambot na. Bye-bye. Oh, guys, isang sama-sama na. Bye-bye. Dun, sama-sama na. Bye-bye. Bye. Balita